નેત્રંગ તાલુકાના ફોફડીની સીમમાં આવેલી આદિવાસી ખેડૂતોની જમીન વચ્ચે પથ્થર કાઢવાની લીઝ માટે ચાલતી પરવાનગી અંગે લઈને વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો હતો। નેત્રંગ રાજપારડી રોડ પર આવેલ ફોફડી ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતમાં ફોફડી વનપાડ ગામ વચ્ચે આવેલ સીમમાં ખાતા નંબર 201 સર્વે નંબર 16 વાળી જમીનના માલિકે સદર જમીન हाल वेचाण करेल होय तथा जमीन मालिक द्वारा सदर जमीन ने बिन खेती में रूपांतर करी पत्थर काढवा माटे लीज मंजूर करावा बाबतनी चालती चहल पहल ने लईने उपरोक्त सर्वे नंबर नी आजूबाजू में आवेल तमाम जमीनना मालिको आदिवासी खेडूत खातेदारो छे। सदर जमीन आदिवासी खेडूतो माटे एक जीवन निर्वाहનું साधन छे। जो लीज माटे मंजूरी सरकार थकी आपवामां आवशे तो आदिवासी खेडूतो खेती करी शकशे नहीं, जेने लईने भारे आर्थिक नुकसान सहन करवानो वारो आवशे। लीजनी मंजूरी आपवामां आवशे तो फोफड़ी वड़पान भोटनगरमां वसता गरीब आदिवासी रहीशोने मळेल सरदार आवासों सहित सामान्य काचा मकानो पत्थरनी लीजमां रोजेरोज थनार ब्लास्टिंगथी भारे नुकसान थशे। पीवाना पाणीना स्त्रोत ऊंडा उतरी जशे। सदर सर्वे नंबर वाली जमीन पासे बीज कंपनी भारे हाई टेन्शन लाइन जाय छे। गरीब आदिवासी खेडूत खातेदारों पासे पोतानुं तेमज कुटुंबनुं जीवन निर्वाह करवा माटे फक्त आज जमीन उपर निर्भर छीए। आ जमीन पासे अमारी जमीन नथी, माटे उपरोक्त सर्वे नंबर वाली जमीन में खेडूत खातेदारों तेमज 100% आदिवासी वस्ती धरावता फोफड़ी वड़पान गामना वसता गरीब आदिवासी कुटुंब ने ध्यान में लईने सरकार आ थकी मंजूरी आपवामां ना आवे, जेने लईने आजे नेत्रंग मामलतदार ने आवेदनपत्र पाठवी भाड़े विरोध कर्यो हतो। मंगा वसावा नेत्रंग भाटा कंपनी अमारा खेतर में दर उड़े छे ने पाणी जाय छे, पछी बीजું કોરી નાખવાની છે પણ અમે કોઈને નાખવા દેવાનું નહીં। ને પેલા હિરેન પટેલે એક જમીન વેચી નાખેલી છે, મના બોરખડે લીધેલી છે, એટલે અમે અટકાવવામાં મામલતદારમાં આવેલા આવેદનપત્ર આપવા માટે। પછી બીજું કે અમે કોઈને એટલામાં ખાણ નહીં કરવા દઈએ, રસ્તો ના આપીએ।